समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आशा करे आपण भल अच्छी। आज आम गोटे विषय को आलोचना करने को जीवा। मो प्रश्न सहकार यह आरंभ करी केबे आपण परमेश्वर ठारू अलगा होई निजकू मु अक्षम बोली चिन्ही अछंती तो आपण परमेश्वर ठारू अलगा होई केबे आपण निजकू रिकॉग्नाइज करि अछंती चिन्ही अछंती जे मु अक्षम अटे बोली। ए विषय को आज आमे आलोचना करबा बुझिबा। ईश्वरंक व्यतीत आमे निजकू चिन्हिबा आवश्यक अटे जे आमे अक्षम, आमर कौनसी एबिलिटी पावर नहीं। जोहन लिखित सुसमाचार तार 15:5 रे बाइबल आमको सठिकता भावे कथा कही थाए। ये जो वाक्य स्वयं जीशु ख्रीस्ट निजे कही अछंती आउ से कहउछंती अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। मो बिना तुम्हे माने किछि करि पार नाही बोली जीशु ख्रीस्ट डायरेक्ट से कहउछंती। ख्रीष्टन को छाड़ी ईश्वर को त्यागी आमे जे अक्षम अटू ए विषय आपण चिन्हिबा दरकार, जानिबा दरकार। जांक ठारे ईश्वर नाहांती, जे माने ईश्वर विहीन से माने अक्षम अटंती। बाइबल कहे जे किछि नाही से माने नथिंग, दे कैन डू नथिंग, किछि करि पारिबे नाही। आमे माने किछि करि पारिबा नाही ईश्वरंक व्यतीत। एडा होची फाइनल। ता माने आमे अक्षम, आमे दुर्बल अटू। आम आत्मिक जीवन रे जदि आम्भे माने शक्ति प्राप्त हेबा पय चाहूछु, सर्वप्रथमे आमे आमर सेल्फ सफिशिएंसी को डेथ करबा दरकार। आमर निज क्षमतापन्नर भरोसा जोटा अच्छी, निज क्षमतापन्नर जो चिंता अच्छी, सर्वप्रथम ए चिंता को जदि आमे मारिबा तेबे ही आमे आत्मिक शक्ति रे बढ़ी पारिबा। एइटा हमर फास्ट स्टेप हेबा आवश्यक अटे। काहे कि यीशु ख्रीष्ट कहिले जे मो बिना तुम्हे माने किछि करि पारिबो नाही बोली। आपण किछि करि पारिबे नाही जीशुंक बिना, किछि करि पारिबे नाही ईश्वरंक बिना आपण। कारण मनुष्यर जो बल अछि, मनुष्यर जो शक्ति अछि, स्ट्रेंथ जहाँ आमे कहूछु, ताहा केवल ऑर्गेनाइजेशन गुडा को प्रस्तुति करिबो, टैलेंट को प्रस्तुति करिबो, एंटरटेनमेंट को भोगविलास को प्रस्तुति करिबो एवं धर्मगत कार्यक्रम गुड़ाक को उत्पन्न करि पारिबो। एई क्षेत्र को मनुष्यर बल बा शक्ति उत्पन्न करि पारे। आउ विशेष करी मनुष्यर बल बा शक्ति पाप को बोध देबा एहा उत्पन्न करि पारि न थाए एवं गोटे प्रकृत ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तनता आनी पारि न थाए। मनुष्यर बल बा शक्ति आत्मिक अधिकार शक्ति को आनी पारि न थाए। मनुष्यर बल बा शक्ति गोटे रिवाइवल को उत्पन्न करि पारि न थाए बा आनी न थाए। तो यीशु ख्रीष्ट ही पापर बोध हमको देबे, जो द्वारा आमे पापी बोली जानी तांको निकट को फेरी परित्राण पाइबा। यीशु ख्रीष्टंक माध्यम रे एक प्रकृत परिवर्तनता आसी थाए। आम जीवन रे आम नेचर, आम एक्शन सब किछि परिवर्तनता देखा जाय थाए। यीशु ख्रीष्टंक माध्यम रे आमे आत्मिक अधिकार, शक्ति, बल, अनंत जीवन, क्षमा ए सब प्राप्त होई थाउ। गोटे रिवाइवल आम ठारे आसी थाए। तेणु करी पाउल मध्य कहिले मोहर शक्तिदाता साहाय्य मु समस्त करिपारे।
ଏତିକି ନୁହଁ, ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି ବାଇବେଲରେ ଯାହାକି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଉ, ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଏବଂ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଉପକରଣ ଭାବେ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ମହିମାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୂଷାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ମୂଷା ଗୋଟେ ଡରୁଆ ଥିଲେ। ଗିଦିଅନକୁ ଦେଖିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡରୁଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ଫିୟର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ, ଭୟାଳୁ ଥିଲେ। ସେ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଅଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଯୁବକ, ଜଷ୍ଟ ଏ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍। ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ପାଉଲଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସଫର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାଇ ଗ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ, ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଦୁର୍ବଳତାରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମଠାରେ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ନାହୁଁ, କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଶକ୍ତିହୀନ ଅଟୁ, ଅକ୍ଷମ ଅଟୁ। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।